तो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन के कैंपेन के सिलसिले में आए हुए हैं। कल मैं अहमदाबाद में था, फिर सूरत भी गया था। तो तमाम हमारे कच्छ भूज के जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, 25 कैंडिडेट, उन तमाम की कामयाबी के लिए यहाँ इलेक्शन कैंपेन करने आया था। खास करके आज जो सभा हुई, आपने नेशनल लेवल के प्रश्न भी उठाए, किस तरह से आपको ये मिला कि आप कच्छ के ये कैंडिडेट को आप एक कच्छ में तो देखिए पिछले 40 साल से यहाँ पर भाजपा का कंट्रोल है और डेवलपमेंट उन्होंने कुछ नहीं करवाया। और जो जनता को साफ़ पीने के पानी की ज़रूरत है, बारिश होती है तो पूरा पानी जमा हो जाता है, कचरा है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है। तो ये जो पब्लिक के इश्यूज़ है उसमें तो भाजपा नाकाम साबित हुई। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स को आप मौका दीजिए, उनको कामयाब करिए ताकि ये जो आम जनता की जो तकालीफ है उसको हम दूर कर सकें। खास करके सर जी बंगाल की बात करें तो वहाँ पे जो 90% जो वोट मिले SIR के विरुद्ध में हुआ है, क्या बात कहेंगे आप? नहीं, अब ये माने आज़ादी के बाद इतना बड़ा पोलिंग परसेंटेज होता है 91%, तो बहुत ही गैर मामूली बात है ये। और इसमें जनता ने अपना वोट का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका क्या नतीजा आएगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। सर खास बात करें तो डिप्टी CM को यहाँ पर स्थानिक स्वराज्य की चुनाव के प्रचार के लिए आना पड़ा, क्या कहेंगे? हाँ, इतने सालों से जब सत्ता में रहने के बावजूद भी उनको आना पड़ा तो इसका मतलब यहाँ पर भाजपा को दिखा उनसे नाराज़ है, उनके काम से खुश नहीं है। कच्छ में जो भूज में जो 40 साल से लोग सत्ता में है, कुछ नहीं कर सके, और बजाय उसके कि आकर यहाँ पर जनता की तकालीफ को बताते हैं, उसका आश्वासन देते हैं, तयफ़ुन देते हैं, वो बोल दिए कि दादा का बुलडोज़र कोई बात है ये। मस्जिद मदरसों को तोड़ने की बात की, वो ज़मीनें रिजर्व है और इसी स्कीम के तहत वो दी जाएगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? डिप्टी CM ने कल कहा है मस्जिद मदरसे जो बने हैं वो आरक्षित जगह पर बने हुए हैं, उनको तोड़ के वापस नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और सिर्फ क्या मस्जिद ही बनी हुई है, मदरसा बने दूसरों के नहीं बने हैं क्या? आपको जब तक आप एक समुदाय से नफरत का चश्मा लगाकर देखकर काम करेंगे तो कोई भी आपके इस पैगाम को कबूल नहीं करेगा। अब मंगरोल में दरगाह है 1000 साल पुरानी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्टेटस को मेंटेन करो, आपने उसको भी तोड़ दिया। लोगों को क्या कहेंगे? वोट दीजिए, MIM पार्टी को कामयाब करिए। असेंबली चुनाव में आपने हमारा साथ दिया, वोट दिया, अभी उसको कंटिन्यू करिए। आपने बरसों से कांग्रेस को वोट दिया, दूसरी पार्टी को वोट दिया, और वो लोग तो आपको कोई फ़ायदा नहीं कर सके, उल्टा नुकसान पहुंचा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार MIM पार्टी को कॉरपोरेशन इलेक्शन में, नगर चुनाव के इलेक्शन में हमको कामयाब करें। આજ રોજ જ્યારે કચ્છમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં જ્યારે MIM પાર્ટી પ્રથમ વખત ઉતરી છે ત્યારે પોતાના ઉમેદવારો અને અમારા કેન્ડિડેટો છે એ લોકોને પ્રોત્સાહન રૂપી આજ રોજ અમે જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબની એક વિશાળ જનસભાનું આયોજન વોર્ડ નંબર 1માં કરવામાં આવ્યું। ત્યારે જે સ્થાનિક મુદ્દાઓ છે એને લઈને અમે જનતાની વચ્ચે ઉતર્યા છીએ અને આ મુદ્દાઓને લીધે જ્યારે ભારતભરમાં એક મજલૂમોની એક આવાજ હોય, દલિતોની, મુસ્લિમોની એક આવાજ હોય, એ આવાજ આજરોજ જનતાની વચ્ચે આવી અને જે મુદ્દાઓ જે ખરેખર જે લોકોને જરૂરિયાત છે, લોકોની જે પરિસ્થિતિ છે, એ મુદ્દા અને વાસ્તવિક મુદ્દાઓ સાથે અમે ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્યું છે। એ એમ સાથે આજે અમે જનતાની વચ્ચે ઉતર્યા। હાલ જ્યારે અમે અહીં પ્રથમ વખત ચૂંટણીમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ઉતર્યા છીએ ત્યારે 6 નગરપાલિકા, જેની અંદર હું વાત કરું તો 4 એક વોર્ડ નંબર 1માં અને એક અમારું બીજા વોર્ડ નંબરમાં 1 જ્યારે અંજારની નગરપાલિકામાં, બાકીના જે એ અમે તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના કેન્ડિડેટ એમ કરીને કુલ 25 ઉમેદવારો અમે આ વખતે મેદાને ઉતાર્યા છે। આ ઉમેદવારોનો ઉતારવાનું કારણ
કે જ્યારે જનતા અમને MIM કચ્છ પાર્ટી દ્વારા લગાતાર સામાજિક મુદ્દાઓમાં જ્યારે લોકોની વચ્ચે રહ્યા છીએ ત્યારે લોકોના એ સતત ફોન આવતા રહ્યા છે કે અમારા જે બંધારણીય હક્કો છે, અમારી જે સુવિધાઓ છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બાકીની જે પાર્ટીવાળા છે એ આગાપીટ કરી રહ્યા હોય ત્યારે એ લોકોના ફોન સતત અમને આવી રહ્યા હોય કે અમારે ઘરની પાસેની સમસ્યા છે, ગટરની સમસ્યા છે, અમારા પાસે સ્વચ્છ પાણીની સમસ્યાઓથી લોકો ત્રસ્ત છે, ત્યારે એ ફોનને પહોંચી વળવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક અમે વિચાર્યું કે ના, અમને પણ આ નગરપાલિકાઓમાં પોતાના ઉમેદવારોને ઉતારવા પડશે જે જનતાની વચ્ચે જાય અને જનતાનું કામ કરે. આ માટે અમે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્યું છે.